Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara ustaz mi fala landade. Haray ko kotirawo amen on wi'i wondema musidɗo maɓɓe noddiɓe wi'i no hoyɗi yoɓe ittu dammol sadaka ka galle ton. Joni noon haray mi fala andude si tawi hawri ko honɗum sariya on wi'i e ɗum ɗon ɗo e on tigi ukkade ka hana. Haray ko ɗum ɗo on landangal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيوريتاما هيوراما انترناما الله جمع كيسيه ينغال لاندال مون كو يونديري هويدوغول كويدي صدقه. haray wono landorɗon noon yalli si tawi goɗɗo hoyɗitike ma an o julɗo himo hoyɗuma ya ittu sadaka, yalli on sadaka ɗon ko hanuɗo ittede, yalli on sadaka ɗon komo dina kay yamiri, yalli on sadaka ɗon ko jeyaɗo e sunna nelaɗo mo sallallahu alayhi wa sallam mo ɓe acciri en. haray tigi tigi on sadaka hoyɗaɗo on yowodira e sharia, koyɗol yowodira e sharia, koyɗi men ɗin enen. La plupart koyɗi men ɗin ko koyɗi ñormo ñarmare sheitan. haray no anda sikke wo ala ittugol sadaka ko hunde ɓurde yiɗede ka Allah tabaraka wa taala, ko hunde ɓurayde okkude jiyaɗo on moƴƴere ka Allah subhanahu wa taala. Ittugol sadaka sikke wo ala ko hunde mawnde, mais kono sadakaji ɗin ko no mari none no ittirte, no mari no diina kan yamiriri yo itte. Sifa ɗiɗo sadakaji jantaɗo ɗo wondema goɗɗo hoyɗi on yon ittu dammol sadaka ka galle ton, ɗum ɗo jeyaka e sunna mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam acciri en. Sabu nan laɗo no maki mi acciri on piiji ɗiɗi ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. mi acciri on piiji ɗiɗi maddehi ɗon jogiti ɗin ɗiɗi on majjata ɓawan deftere Allah nden e sunna an on. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay e hunde musidɓe julɓe ko tawata ɓannayi en e Allah, ɓanna en e aljanna on, okka en moƴƴere wawayde en naalude aljanna, nde sewi nde sembe, nde juuti nde raɓɓiɗi, nde metti fi, nde weli fi waɗugol, sina nelaɗo on ɓe makani en ɗum, ɓe yamiri en ɗum, ɓe ɓanginani en ɗum. ala hay e hunde kadi sakkotonde en ma ɗum ɓannayde en e yiite ngen, ɓannayde en e tikkere Allah nden, addanayde en bakkatu ko woniranta en sabu tikkere Allah yo Allah dandu en, sina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe haɗi en ɗum, ɓe siñali en ɗum, ɓe rentini en ɗum, ɓe raɗike en e muɗum. hay hunde ala ton. ɗum ɗo jeyaka e ko nelaɗo yamiri en. En jantoto ko honɗum nelaɗo yamiri ma an o julɗo sa hoyɗi koyɗol. ɓayle ko ɓeɗo woni qudwatuna wa uswatuna, ko ɓeɗo woni ñentinirgal men ngal, ko ɓeɗo woni sariyare men nden, ko ɓeɗo woni peesirgal men ngal ka diina. E wi'al no darnirten cuuɗi, e wi'al no sodirten otoje, e wi'al no sodirten terenji, mais kono ka diina ka Allah yoɓata kan ko ma refero ɗen e ɓeɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahabankeɓe maɓɓe ɓen. ko ɗum nelaɗo make hadithe maɓɓe, innahu laysa shay'un yuqarribukum ila aljanna illa kadi amartukum bihi. ala hay e hunde shay'un nakira, hay hunde ala janɗi fanɗi sewi sembi ɓannayde on faade aljanna on sinami yamiri on yon waɗu. wa laysa shay'un yuqarribukum ila annari illa kadi nahaytukum anhu. ala hay e hunde heddine tawata nde hunde mo waɗine nde ɓannay mo e yiite jahannama, sinami haɗi on ɗum mi rentini on. ɗon andi hadith on ko hadise juutuɗo seeɗa, ɓe continue ɗon andi ɓe maaki inna ruha al qudus, ruhu laaɓuɗum ɗum ko jibril nafatha fi raw'i, o wutti ka ɓernde an, raw'i ay fi nafsi wa qalbi, wondema anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, wonki wo wonki mayata
haaki timmina arsike makki ko Allah windaniki kon ɓe maki fattakullah wa ajmilu fi talabi koni hule Allah labinon moƴƴinon laɓɓinon ɗaɓɓere monde taw ɗaɓɓuka harmi wala yahmilannakum istibta'a rizqi wota haɗu on ko arsike mon on neɓata kon hendagol hawjon an tatlubuhu bi ma'asillahi ɗaɓɓiron arsike makko on ɗaɓɓiron arsike mon mo Allah windani on fiiɗon hawji ɗon faala riisude ɗon faala heɓude ɗum e ɗum eɗon faala wadde ɗum e ɗum ɗaɓɓiron ka harmi wano woɓɓe yewtirta hey jawdi ɗuɗudi dagindi ɗuɗata subhanallah ɓe maki fa inna allaha la yudrak ma indahu illa bi ta'a ande dey Allah ko jogi kon heɓorta sina sa ɗoftimo jonnon hadise on ko farɗen tirude e makko ko nelaɗo maki kon innahu laysa shay'un yuqarribukum ila aljanna illa qad amartukum bihi ala hay hunde ɓannayde on ka aljanna sinami yamiri on ala hay hunde ɓannayde on ka yiite sinami haɗi on mi rentini on mi alerti on jonnon koko landa ɗo ngol koyɗol hoyɗangol ɗo wondema haray ɓe hoyɗi yon ittu sadaka ka galle to est ce que koyɗol no wawe jokkede ko hoyɗuɗa wo waɗa ko andirton ɗum ɗo wawata wonirde ko hollugol o wondema jeyaka ka sunna dina ka yamira en siivugol sifa ɗi action ji wondema goɗɗo hoyɗima ya ittu sadaka hunde kaari itta jonno wano ɓeɗo hoyɗira non dammol andi dammol no weli heɓude ka hayɓe hawtiti ko facile heɓugol no wawi wonde min tumi heɗa coggudan min kono min buyi simin hawti mi heɓay coggudan min ka dammi no weli heɓude ka jonno si ɓeɗo ittingin dammi jango mo par ce que hoyɗugol a ala choix a suɓotako ko hoyɗata ka sinara ko hoyɗo ɓen penale par ce que no wodi woɓɓe innoɓe ara mi waɗanam istihara mi waɗane istihara ara bimbi mi yetoma ko mi hoyɗi subhanallah ɗum na sunna non na ɗum nelaɗo yamiren ka istihara kala wiɗoma aru mi waɗane istihara ara bimbi mi yetoma ko mi Allah hollinmi kon jemma andu wona istihara mo nelaɗo yamiri en andu na on istihara nelaɗo janni sahaba ɓen andu na on istihara woni ko nelaɗo acciri en ɗum ɗon ko autre chose simo falanora ko ceernojo honɗum nde simo faala ko imamujo honɗum nde buynon yahay kamo sifa ɓe yimɓe ɓen nodditortoɓe ɓe waɗana yimɓe istihara na wasi sellatago e waɗangol goɗɗo istihara ɗo ni miɗo wawi waɗande goɗɗo istihara goɗɗo no waylan waɗande istihara mais kono nayo mi wi'u si mi waɗanima istihara aru bimbi ko Allah hollinmi ko mi yetoma non koye mi jangu waɗu darɗe ɗen ɗiɗi mi janga du'a on mi yetoma ya continue ko ɗum ɗon woni ton donc kala wiɗoma aru bimbi mi yetoma résultat on andu na istihara mo nelaɗo maki on non haray ko istihara jinna on non ukkagol e piiju pajare ma istihara fenandejo on arugol yetoma bimbi ko yi'a joni seede mum kanko wi'owo o nodditorɗo himo waɗande jama istihara aya yimɓe ɗiɗo tato nayo no araka makko par jour ñallal gotal on fami jonno yimɓe nayo o waɗana ɓe istihara o naɓe bimbi o ɓe aru o yetoɓe résultat o yetoɓe résultat jonno musidɓe julɓe aaden goto jemma goto o waalo kanko o hoyɗana ɓeɗo tato ɓeɗo nayo fo kala e affaire mum ɗum no wawi marsude hara ko réalité on nayen innu way c'est possible hara ko sunna on hara ko a julɗo normal ala gollirde fuu si jinna e gordo garda ɗum no wawi donc musidɓe julɓe ngal landal ɗo ko yowodiri e hoyɗugol ma hoyɗitede hiɗa itti sadaka jeyaka e sharia jonnon ɓe hoyɗaɓe gol dammol ɗo si ɓe itti kon ñande non goɗɗo hoyɗiɓe ma o hoyɗuɓe ɗo yo ɓe ittu sadaka dammol o hoyɗi hiɓe itti nayi wulure sadaka ɓe ittay ɓe ittata ñande o hoyɗi ɓe itti 100 milliards farangine sadaka ɓe ittay ɓe ittata ñande o hoyɗi hiɓe hirsi goɗɗo ɓay ɗum fof no wawi wonde ko yoɓe hirsu goɗɗo donc ko ɗum haɗi diina kan yowodira e ɗum ɗo abadan ko sadakaji ɗi tawata julɗo hanaka tawtude o hanaka wadde o hana kala ka waɗete wota si waɗama o andi ko sadaka koyɗi wota o ñaamu wota o participe wota o ittu sadaka no moƴƴi goy
kono faamen sifa ɗi sadakaji wona duwaɗi waɗede. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono ɓe make koyɗon ko raɓɓiɗi pot hara tampitinaki a julɗon ɓe maki arruya assaliha min Allah, hollande moƴƴere nden, yi'ande moƴƴere nden ko immorde Allah. Goɗɗo no wawi walade o hoyɗa koyɗol Allah gonginanamo ngol hara o yi'u par ce que nane nelaɗo no makiri ko arruya. ɓe maki wal hulmu min asheitan, amma non c'est-à-dire hollede on koyɗol moƴƴol ko immorde ka Allah. Jon non koyɗol ko wiyete ko ñormo ñarma cauchemar ma ɗum rêve, ɓe maki min asheitan, ɗum ko jeeya ɗum e cheytan. ɓe maki fa ida ra'a ahadukum ma yakrahu, si goɗɗo e mon walike hoyɗi ko mettata ɗum, o yi'i ko mettata ɗum ko hulɓinta ɗum, falyanfuth an yasarihi 3 marratin, so fini yo wuttirka nano makko laabi 3, walyata'awwadu billahi min asheitan, yo molor Allah immorde e cheytan, wa min sharri ma ra'a, e bone ko o yi'i kon 3 marratin laabi 3. o fina o wutta ka sella ka nano makko laabi 3, o audu binno laabi 3, audu billahi min asheitanir rajim, audu billahi mimma ra'a, e ko nantata e ɗum o wowla ɗum ɗo laabi 3, thumma yanqalibu ala janbihi al-akhar, si o walito so falaka immade o wonaka o wonno kono o waylito o awlora beccal makko ñamal ngal, o walora sengo makko ñamugo. ɓe maki fa innaha la tadurru, koyɗol ngol lorratamo hay fus, wala yukhbiru biha ahadan, siko ko hulɓini wota o wowlan hay e goto. E riwaya goɓe maki soti heɓi feere o immo o salligo o juula darɗe 2 o toro Allah, Allah dande mo bone koyɗol ngol o yi'i ngol hara o filitanaki hay e goto. ɓe maki mo yi'i ko welata ɗum, mo yi'i ko welata ɗum ko moƴƴani ɗum ka koyɗol makko, tawi no welamo o fini yo immo o salligo o juula darɗe 2 o toro Allah, yo Allahu tabintinanmo ko yi'i ko, yo Allah laatinanmo moƴƴere nde o yi'i nde. ko fappuni ha hande mi sikka tabiti ka sunna fima alimtu, wondema nelaɗo maki sa hoyɗi ina itti dammin sadaka ya ittu, sa hoyɗi ngeloba ya ittu, sa kala ko hoyɗa ya ittu, kala hoyɗitiɗoma ya ittu, a yaltoyta. Raison pour laquelle haɗi dina kan fawa en ɗum, parce que a yaltoyta. Joni mo hoyɗi no wiira ko yo wiiru, parce que min mi hoyɗi miɗo wiiri. Mo hoyɗi no tallo iwa e pelli yana e nder maayo ko yo waɗu ɗum, parce que min mi hoyɗi ɗum laabi buy. Joni ko mi yaw mi ƴawa e pelli mi tallo mi yana ka nder ndiyam, no gasa goɗɗo inna ako ko moƴƴi kon tungotin waɗata. Joni mi hoyɗi piiji buy, impossible, hara ko piiji moƴƴi. miɗo huntani yimɓe haajuji jani ɗi tata ha yimɓe wulure wata gaynude ɗum, kono mi wata wadde. Donc ɗum ɗon affaire koyɗol ɗon feƴƴata ko nelaɗo makko. haray musidɓe siɓɓe a landiɓe ngal landal e kala yowndi ko yowndiri e koyɗi. haray si goɗɗo hoyɗitikema hino hoyɗuma aɗa itti gerto kum dane hum, aɗa itti dammin, hiɗa itti ɗum e ɗum sadaka, wota waɗu fiw, wota waɗir sabu koyɗol ngol. sikke wo ala ittugo sadaka wano wirno ɗen noon ka début, ko hunde jeyande e nde Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi. he ɗum ɗo fuu sadaka on ida kana qasduha bihi taqarrubu ila Allah wa sadakatu ala ahliha wa ala ghairi ahliha. haray ɗum ɗon ɗen andi ella wo ala e mum. ñande wo ñande ɗa wawi hiɗon wawi ittugol sadaka onon ɓe landi ɓe ngal landal, haranayo goɗɗo hoyɗu on, siɗon faala o hirsay nayi wulure. ñande wo ñande wota tawtun no yowodiri e limanede, ma e yaltinanede sadakaji, ma e hoyɗede terte ɗum fiw. siɗon faala yo sadaka mon on yo Allah jaɓumo, tawata mo weltori, tawata kadi on ukkake probléme. miɗo yamira on itte sadaka sanga heɓuɗon feere o, kono wota on habbo hoyɗitede, wota on habbo limanede. siɗon faala ñande o ñande ka hoɗo mon on hirsay dammin, ñande o ñande on hirsay nagge, ɗum na probléme non. okkoro miskinaɓe ella wo ala mum, tan huulitan ñalaɗe, tan huulitan koyɗi, tan huulitan yaltinanede hay fus. sadaka on waɗen ɗum ñande heɓuɗen feere o musidɓe julɓe. ñande wo ñande itten sadaka, ta goɗɗo ronku ko ittugo sadaka ñande wo ñande simo faala.
woni ko hirsete, woni ko ñamete, woni ko ƴakkete, woni ko konngol moƴƴol, woni ko huntangol otin haaju, foti ko jannugol mo masala. Ɗum ɗo fof ko sadaka. Ɗum ɗo fof ko sadaka. Kala ko heɓuɗa feere waɗu, ittu sadaka ñande wo ñande. Musidɓe julɓe tedduɓe, no moƴƴi no laba ko nawata habbo goɗɗo no hoyɗi tuma, ma ɗum goɗɗo no yaltinanma sadaka. ɗum ɗon jeyaka e sunna fima alimtu wallahu ta'ala alam. haray ko ɗum ɗo mi falno ɓanginde o masala ɗo, si yaadi e sawaba ko immorde Allah, si tawi woopi haray ko mi woni ko falji, haray wallahu ta'ala alam. haray tertoɗen koyɗi on few yowodira e ɗum a few ko ñogo ñagare nde tawata e yaltoyta e mum. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.